AGT Live 24/7 এই হচ্ছে AGT Live 24/7 This is AGT Live 24. बेटर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक मौका मिलेगा आपका सबका सेवा करने के लिए। आपका बोगाग्रा का जो सपना है वो सपना को हम पूरा कोशिश करने चाहेंगे हमारे पार्टी के साथ, हमारे भाजपा पार्टी के साथ, और 26 तारीख के लिए रुकेंगे। बस इसी से हम आप लोग सबसे धन्यवाद बोलते हैं कि आप लोग ने समय निकाल के हमारे पास आए। हमारा बेटा भी बहुत दूर से आए हैं। ये आपका बोगाग्रा का भतीजा, कम इन फ्रंट। आप लोग सब बोगाग्रा को बोलते हैं ना आई लव यू, इसको भी बोलोगे आई लव यू। आवाज नहीं आ रहा? आप लोग 26 तारीख सुबह के लिए तैयार है? ये इतना धूप में तुम लोग का आवाज नहीं निकल रहा है, हमारा मुख्यमंत्री क्या बोलेगा? বন্ধুগণ, এইবারের যে নির্বাচন আগামী 1000 বছর ধরে আমাদের কি মার্গদর্শন হবে, আমাদের দেশে কোন দিশায় চলবে সেটা দেখানোর নির্বাচন। আমরা জানি এতদিন ধরে আমরা দেখেছি দেশের সুরক্ষার যদি প্রশ্ন উঠে, যারা পাকিস্তানের যারা টেররিস্টরা ছিল আমাদের সোলজারদের গলা কেটে আমাদের ভারতবর্ষে ফেলে রাখত। আমরা দেখতাম জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের অবস্থা, পার্লামেন্টে আমাদের উপর আঘাত হানা হয়েছে এই পাকিস্তানের যারা টেররিস্ট ছিল। আমাদের বোম্বেতেও আমরা দেখেছি, নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নে, সারা ভারতবর্ষে আমরা দেখতাম কখন বোম ব্লাস্টিং হবে, কখন অপহরণ হবে, মুক্তিপণ দাবি করবে, এইসব তো আমরা প্রতিদিন সেগুলো আমরা দেখতাম। কিন্তু 2014 পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন দেশকে চালানোর জন্য উনি প্রধানমন্ত্রীজির দায়িত্ব নিলেন, তারপর আমরা দেখলাম দেশ কিভাবে চালাতে হয়। For the day on the 26th, and I'm sure that the percentage of the West constituency already we are aware that 81% is already given by the people, given the franchise in the West constituency. I'm sure it will be at par or maybe more, because I have seen the response from the people to the East constituency. And this time the vote is together. Candidate is here. It's the first time that together the Pramotha, IPFP and BJP. So how do you see? You people have been saying that we want the victory margin. We are fighting for the victory margin. You see, we are really very happy that what I should say that we now we feel good, that previously we had with us IPFP. Now Pramotha also has come, and few days back only in Delhi we have already there was a tripartite agreement. So we are very happy, and we are all working together for the prosperity and for the development of Tripura as well for the India.